दर्शक बंधु चलित वर्ष 14 एप्रिल सोमवार दिन पड़ाकू जाऊँगी पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति। एही दिन आपण माने एही पांचटी जिनिस निश्चित खाई दियंतु। आपणଙ୍କୁ माँ लक्ष्मींकर अशेष कृपा प्राप्ति हेब। आपणकर समस्त प्रकारर आर्थिक समस्या मध्य दूर होइजिब एवं आपणଙ୍କ जीवन रे विभिन्न दिगरु धन आसीबार मार्ग खोलिजिब। दर्शक बंधु बैशाख मासरे जेतेबेले सूर्य महाग्रह मेष राशि रे गोचर करिथांती सेही दिनटीकू आमे माने पणा संक्रांति भावरे पालन करिथाउ। दर्शक बंधु एही पवित्र पणा संक्रांति दिन सूर्यदेवंकु अर्घ्य दानर मध्य प्रथा रहिछि। आमर हिंदू धर्म रे पणा संक्रांतिर बहुत अधिक महात्म्य रहिछि। धार्मिक मान्यता अनुसार पवित्र पणा संक्रांति दिन जदि आपण पवित्र नदी रे स्नान करती एवं जदि एही दिन आपण माने दान पुण्य करती तेबे आपणकर अनेक पाप मध्य नाश होई जाइथाए। ता सहित आपणଙ୍କୁ अशेष पुण्यफल प्राप्ति होइथाए। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइथाए। पणा संक्रांति दिन धन सुख समृद्धि एवं सफलता प्राप्त करिबा पई ता सहित माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई अनेक प्रकार उपायर पालन करिथांती। दर्शक बंधु आज भिडियो रे मु आपण मानंको एमिति एक उपाय कहिबा पई जाउची जे उपायटी को आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा आपण माने पाई परिबे। जहा फल रे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबा सहित आपणक जीवन रे जहा भी किछि धन जनित समस्या लागी रहिछि ताहा मध्य सबुदिन पई दूर होइजिब एवं आपणक गृह रे सुख समृद्धिर वास हेब। एवं आपण माने एही पणा संक्रांति दिन एही पांचटी जिनिस निश्चित भावरे खाइबा उचित। जहा फल रे आपणकर संपूर्ण वर्षटी घरे धन धान्यर अभाव हेब नाही एवं आपणक गृह रे सुख शांति समृद्धि मध्य बजाय रहिब। दर्शक बंधु महाविषुव पणा संक्रांति दिन दान धर्म पूजा पाठर मध्य बहुत अधिक महत्व रही थाए। यह बहुत ही शुभकारी एवं मंगलकारी होई थाए एवं एही शुभ दिन रे आरंभ करा जाइथिबा कौनसी भी कार्य रे किछि भी बाधा विघ्न आसी न थाए। तेबे जदि आपण माने एही दिन सुना चांदीर कौनसी जिनिस किणती तेबे आपणक पई यह अत्यंत शुभ संकेत अटे। तेबे यह आपणक पई अत्यंत भल होई थाए। ता सहित महाविषुव पणा संक्रांति दिन आपणक घर को झाड़ू आनिबा मध्य बहुत अधिक शुभ बोली माना जाई थाए। एवं जदि आपण माने एही दिन गणेशंकर मूर्ति किंबा फोटो को आपणक घर को आनती तेबे आपणक घरर समस्त अशुभत्व नष्ट होई जाई थाए। ता सहित आपण माने एही दिन माँ लक्ष्मींकर चरण पादुका मध्य आपणक घर को आनी पारिबे। एही दिन आपण माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई आपण माँ लक्ष्मी को पद्म फूल अर्पण करंतु। ता सहित गुआ एवं गुजराती अर्पण करंतु। माँ लक्ष्मी को लाल रंगर चुनरी अर्पण करंतु। एही पवित्र पणा संक्रांति दिन आपणक गृह रे मिष्टान्न निश्चित भाव में प्रस्तुत करंतु एवं माँ लक्ष्मी को पूजा करिबा समय रे सेही प्रसाद को अर्पण करंतु। एवं आपण चाहिले चाउलर खीरी मध्य प्रस्तुत करी माँ लक्ष्मी को अर्पण करि परिबे कारण चाउलर खीरी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होई थाए। दर्शक बंधु सेही खीरीटी को भोग करि सारिबा परे आपण सेही प्रसाद को घरर समस्त सदस्य माने मिसिकी सेवन करिबा उचित। जदि आपण समस्त सदस्य मानक सहित मिसिकरी एही प्रसाद को सेवन करंती एहा द्वारा आपणक गृहर समस्त सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा वृद्धि होई थाए। गृह रे शांति श्रृंखला मध्य वृद्धि पाई थाए। दर्शक बंधु पवित्र पणा संक्रांति दिन हनुमानक जयंती पड़ुथिबा कारणरू आपण माने एही दिन हनुमानंको मध्य बुंदी लडू भोग करि परिबे कारण हनुमानंको लडू अत्यंत प्रिय होई थाए। जदि आपण माने एही दिन हनुमानंको बुंदी लडू भोग करि सारिबा परे सेही बुंदी लडू को सेवन करंती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना हनुमान बहुत जल्दी ही पूर्ण करिदेबे।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଂକଟକୁ ସଂକଟମୋଚନ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଡାଲି ଏବଂ ଚାଉଳର ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ସେହି ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ରାନ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗରୁ ଏବଂ କଦଳୀର ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କଦଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଉନ୍ନତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୁଣ। ଆପଣମାନେ ଏମିତିରେ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ତ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୁଣର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୁଣର ସେବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କନ୍ଦମୂଳ। ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ଦମୂଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ଦମୂଳ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଏହି ଦିନ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଶୁଭକାରୀ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଚଣା ଏବଂ ବେଲର ସେବନ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏହାର ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କିଛି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଖୁସିର ପର୍ବ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହେଉ କୌଣସି ବି ବୃକ୍ଷଲତା ଆପଣମାନେ କାଟିବେ ନାହିଁ।
एवं एही दिन दान पुण्य करिबा मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। काहेकि ना शास्त्र रे मान्यता अछि एही दिन करा जाइथिबा कर्म एवं एही दिन करा जाइथिबा दान केबे भी विफल हुए नाही। सेथिपाई दर्शक बंधु प्रत्येक मनुष्य निज जीवन रे थरे मात्र दान करिबा उचित। आपण माने जेतेबेले कौनसी असहाय व्यक्ति को निज सामने देखुचंती तेबे तांको निज सहयोग मुताबक साहाय्य करिबा उचित। सेथिपाई जदि आपण माने एही दिन दुखी दरिद्र को किछि दान करंती तेबे एहार परिणति रे भगवान आपणकर समस्त इच्छा मध्य पूर्ण करि दियंती। जेतेबेले आपण माने असहाय होई पड़िबे किंबा आपणक पाखरे केही भी नथिबे सेही समय रे आपणकर सेही पुण्य फल ही आपणकर साथ देब। आपण माने लक्ष्य करिथिबे आम जीवन रे एमिति किछि परिस्थिति आसी जाए जेउठारे आमको संभाळिबा वाला केही भी नथांती। आमे सेतेबेले साहाय्य खोजिले मध्य आम जीवन रे केही भी साहाय्य करिबा पाई हाथ बढ़ांती नाही। सेतेबेले आमर पुण्य फल ही आमर सहयोग करिथाए एवं ईश्वर आमको कौनसी ना कौनसी बाटरे साहाय्य करिथांती। सेथिपाई जदि आमे माने निज जीवन रे दान धर्म करिबा तेबे तार पुण्य फल मध्य आगामी दिन मानकरे ईश्वर आमको प्रदान करिबे। सेथिपाई दर्शक बंधु आपणकर सक्षम अनुसारे आपण माने जेतिकी पारिबे आपण माने दान एवं धर्म करंतु एवं एही दिन अन्न दानर मध्य बहुत अधिक महात्म्य रहिछि। दर्शक बंधु आउ गोटिए कथा आपण माने एही महाविषुव पणा संक्रांति दिन गोमाता को सबुज घास खाइबा पाई दियंतु। आपण माने जानिछंती गोमाता शरीर रे 33 कोटी देवादेवींकर वास होइथाए। जदि आपण माने एही संक्रांति दिन गोमाता को सबुज चारा सहित गुड़ खाइबा पाई दियंती तेबे आपणको 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए। दर्शक बंधु आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन एही सब नियम को निज जीवन रे थरुटिए पालन करंतु। आगामी समय रे आपणक जीवन रे बहुत परिवर्तन आसीजिब। ता सहित आपणक परिवाररु धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानंको मोर ए भिडियोटी भल लगी थाए भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियो को गोटिए शेयर करंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।